Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Aujourd'hui, on termine, Inch'Allah, cette cinquième caractéristique de Ahl-Sunnah al-Jama'a al-Salafiyoun, à savoir que leur principale préoccupation, c'est l'apprentissage de la science religieuse et sa mise en application. L'auteur, Hafidahullah, a dit وَلَا طَرِيقَ لِلنَّاسِ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى الدِّينِ إِلَّا بِالْعُلَمَاءِ فإذا أضاعوا حق العلماء وما عادوا يعرفونهم وزهدوا فيهم اتخذوا رؤوسا جهالا كيف يرجعون إلى الدين. Il n'y a aucun moyen pour les gens de revenir à la religion sauf par le biais des savants. Si les savants sont perdus, s'ils sont attaqués ou persécutés, si les gens ne les reconnaissent plus comme tels et les délaissent, ils vont forcément les remplacer par des leaders ignorants. Comment pourraient-ils donc revenir à la religion? والدين هو ما جاء في حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة ثم قال في آخره ثم طلق يعني السائل الذي جاء على تلك الهيئة العجيبة قال عمر فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث أخرجه مسلم. Et la religion, rappelons-le, a été résumée dans le hadith de Jibril. Lorsqu'il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant Sahaba à propos de l'islam, de la foi et de l'excellence, ainsi que les signes de la fin des temps. Ensuite, Omar ibn al-Khattab a dit, après avoir questionné, cet homme s'est levé et a quitté l'assemblée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, sais-tu qui est cet homme? J'ai dit, Allah et son messager savent mieux. Et il m'a répondu, c'est Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. Rapporté par Muslim. فإذا أسقط العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا من يعود بالناس إلى دينهم كيف يخرجون من حال الذل والهوان بدون العلماء. Si l'on fait tomber les savants et qu'ils sont remplacés par des leaders ignorants, comment pourrait-on revenir à notre religion? Qui va nous éclairer et nous sortir de ces ténèbres vers la lumière, de cette humiliation vers l'apogée? Comment cela est-il possible sans savants? ومنها الخروج عن سبيل المؤمنين وهذا منحى توعد أصحابه بالنار. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Délaisser les savants et leur héritage rapporté de Sahaba radhiyallahu anhum, qui est eux le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en quelque sorte quitter la voie des croyants qu'Allah nous a ordonné de suivre, la voie des croyants premiers, qui sont Sahaba, et Allah a menacé par le feu de l'enfer quiconque quitte leur voie à ces croyants-là. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, quiconque contredit le messager, après que le droit chemin lui ait été éclairé, exposé, et suit un chemin autre que celui des croyants, nous le laisserons avec les alliés qu'il a choisis, et nous lui ferons subir l'enfer. Et quelle mauvaise destination! ومن أضرار ضياع حقوق العلماء الوقوع في خلاف ما أمر به صلى الله عليه وسلم من إكرام العلماء وحفظ حقوقهم وعدم إيذائهم. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. D'ailleurs, parmi les grandes menaces qui découlent de la perte de respect envers les savants, il y a déjà clairement la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous ordonne de les respecter et de ne surtout pas leur porter préjudice. Ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans le Coran, devraient prendre garde ceux qui contredisent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qu'une grande épreuve les touche ou qu'un châtiment douloureux s'abatte sur eux. ومن أضرار حق العلماء موافقة أهل البدع والأهواء ومشابهتهم، وذلك أن من سنن أهل الأهواء والبدع انتقاص العلماء. وانظر من شئت أو ما شئت من الفرق والجماعات المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، تجد هذا فيهم. فالشيعة أمرهم مشهور، والخوارج حالهم في ذلك مذكور، والمعتزلة شأنهم معروف، والصوفية ونبزهم علماء الشرع أمره ملحوظ. وهكذا لا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط المستقيم وتخرج عن سبيل المؤمنين إلا وهي تتكلم في العلماء وتطعن فيهم وتضع من شأنهم وتضيع حقهم وتتخذ رؤوسا جهالا. Également parmi les mots du non-respect des savants, c'est de tomber finalement d'accord avec les gens de la bid'a et de se faire ressembler à eux, parce que ceci est l'une de leurs caractéristiques principales. Et il suffit de regarder à n'importe quel groupe et mouvance innovatrice, comme Shia, Khawarij, Mu'tazila, Soufiyya. Vous verrez qu'à chaque fois, il manque de respect aux savants de la Sunna. Et tel est le cas de tout groupe qui contredit la voie droite de la Sunna. Tous, ils critiquent les ulama et leur manque de respect et les remplacent par des leaders ignorants. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: روي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام، يعني ما يسمى بعلم الكلام، على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، يعني أحكام الحيض والنفاس، وهذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. انتهى. ومن أضرار ضياع حق العلماء وقوع الناس في الضلال والخروج عن صراط الهداية وسبيل الرشاد، وذلك أن الناس سيتخذون رؤوسا جهالا بدلا من العلماء فيسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلوا، فيكون من الأضرار وقوع الناس في الضلال. وقد جاء ذكر ذلك في الحديث السابق، وهو فيما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومحل الشاهد فيه هنا قوله فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فانظر كيف حكم عليهم بالضلال والإضلال. Donc l'imam Shatibi rahimahullah a dit: on rapporte que l'un des chefs des innovateurs voulait donner la priorité à la science du kalam, la théologie spéculative, sur la jurisprudence islamique, al-fiqh. Et celui-ci et son groupe auraient critiqué l'imam Shafi'i rahimahullah en disant: la connaissance de cet imam et ses semblables n'ont pas plus de valeur que les règles de pureté concernant les vêtements des femmes, c'est-à-dire les règles des menstrues et des pertes. Et ça, eh bien, ce sont des paroles d'égarement. Aussi, parmi les plus grands maux causés par le délaissement des savants et le manque de respect envers eux, on a forcément l'éloignement du droit chemin. Lorsque la science est perdue, les gens tombent dans l'erreur et la confusion. Ils s'éloignent de la voie de la guidance et des moyens qui mènent à la droiture. Aussi, les gens vont donc suivre des ignorants qui les égarent. Les gens prennent alors des ignorants pour guides, croyant qu'ils sont des savants. Mais ces derniers, en réalité, ne possèdent pas la véritable science. Ils les induisent en erreur. Et cela est confirmé par le hadith, justement, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah ibn Amr. Allah n'ôtera pas la science en l'arrachant des cœurs des hommes, mais il la fera disparaître en prenant ou en reprenant les âmes des savants. Lorsqu'il ne restera plus aucun savant, les gens prendront des ignorants pour guides. Ils seront interrogés et répondront sans science. Ils s'égareront et égareront avec eux les gens qui les suivent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.